बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर। आप उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़े अरसे के बाद हम वीडियोस कर रहे हैं। इस दौरान आपके मुताबिक मैसेजेस भी आए। बस इंतखाबात थे जिसमें डॉक्टर साहब भी कुछ मसरूफ थे, मैं भी मसरूफ था, तो वक्त नहीं मिल पाया। आज डॉक्टर साहब को जहमत दी है, आपके कुछ सवालात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे कबल मैं आपको बता दूं कि मेरे ही प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने मुताद्दिद ऐसी पेशन गोइयां की थी जो उस वक्त आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि बिल्कुल वैसा हुआ। चंद मैं गिनवा देता हूं, बाकी हम वक्तन फवक्तन आपको बताते भी रहेंगे और फिर डॉक्टर साहब से नई पेशन गोइयां उसी हवाले से एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक लेते भी रहेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इमरान खान का दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। डॉक्टर साहब का ये मशहूर फिक्रा बाकियों ने भी चोरी किया, लेकिन फिर हमने देखा कि इन इंतखाबात में बिल्कुल वैसे हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ के जायचे में वजारत उस्मा नजर ही नहीं आ रही, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, लोगों ने कहा कि नहीं जी, देखें डॉक्टर साहब ने सही नहीं बताया। फिर वजीर आजम के अखबारों में उनके पोस्टर लगे, इश्तिहारात लगे और सब कह रहे थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहीं होगा, और इस वक्त वही सूरत हाल है कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने इंतखाबात से चंद रोज कबल पेशन गोई की थी कि जी किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलेगी और जो बातें हैं वो मखलूत हुकूमत की तरफ जाएंगी। बिल्कुल वैसा हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी अवाम जो है उसका जायचा 8 फरवरी 2024 में सबसे मजबूत होगा, और हमने देखा कि अवाम का जायचा मजबूत हुआ। तो आखिर अगर मैं ये डॉक्टर साहब की जो पेशन गोइयां थी उन्हें अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो शायद ये सारी वीडियो उसी में निकल जाए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, उस वक्त लोग नहीं मानते थे और अब हमने देखा कि बिल्कुल वैसा हो रहा है। ये कहाँ से आप ऐसे जायचे लाते हैं? दरअसल वसीम साहब, मैंने पहला जायचा जो है ना वो बनाया था 97 में। फिर ये था कि मैं बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजिस्ट था। मतलब मेरे जायचे पैदाइश में सियारों का मकाम ऐसा है कि उसने कहा कि मैं बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। मुझे ये समझ बहुत आया, हालांकि मैंने इससे कई गुना ज्यादा मेहनत जो है ना होम्योपैथी में की थी, वो भी आती है बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो था, ये इसमें जो बातें थी वो सही नहीं। अच्छा, अर्ज ये है कि ये जब आप जायचे पे मेहनत करते हैं ना, आपकी असल मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। जितने आपने जायचे बनाए हैं वो आपको याद रखने चाहिए। तो मेरी जो याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है अभी तक। तो मैंने जो जायचे रिकॉर्ड किए हुए थे, जितने लोगों के मैंने जायचे बनाए थे, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जायचा मैंने अर्ज किया इमरान खान साहब का था। और मैंने जो समझा कि यार ये सितारे यहाँ, और मैंने वसीम साहब कभी ये नहीं कहा मैंने ये कह दिया, मैंने नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, मैंने कहा भाईजान हाँ सितारे यहाँ हैं और हमारा एक अंदाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजे सही रहे, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी जो सूरत हाल है वो आप देखें, खान साहब जेल में जी बैठ जी के डॉक्टर भी साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान साहब के जायचे से मुतालिक बात करते हैं। लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था आपकी इस वीडियो का। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। आपने माजी में कहा कि इमरान खान को आलमी मदद भी मिलेगी, और फिर हमने देखा कि इन इंतखाबात में जिस तरह आलमी मीडिया ने खबरें चलाई हैं, तो उससे तो इमरान खान का मौकफ और आपकी वो जो पेशेंट गोई थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब इमरान खान का वाकई ही दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो शख्स जेल में भी बैठकर पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में आप इमरान खान का जायचा कहाँ देख रहे हैं? अब आहिस्ता आहिस्ता लोग ये भी तकाजा करने लगे हैं कि जी डॉक्टर साहब बताएं, इमरान खान साहब आखिर जेल से कब बाहर आएंगे इतनी जबरदस्त जीत के बाद? देखिए वसीम साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया, इल्मी बात है दोबारा अर्ज किए देता हूँ। खान साहब के जायचे के 12वें खाने में अब कोई सितारा नहीं है, बल्कि उनकी रिहाई के सितारे ताकतवर हो चुके हैं और वो मूव होके आगे भी जा चुके हैं। एनी टाइम आप सुनेंगे खान साहब जो है ना बाहर आ जाएंगे। उनको अब ये रख नहीं सकते। ये हमारी उस वक्त की प्रोडिक्शन है, जिस दिन जिस वक्त जिस लम्हे उन्हें सजा दी गई और हमने सुना उन्हें सजा सुना दी गई है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, तो मैंने कहा था इनके बस से बाहर की बातें हैं, ये खान साहब को जेल में नहीं रख सकते। मैं यहाँ एक बात अपने सुनने वालों को बताता चलूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये अलजबरा है। इसमें आपने वैल्यूएशंस डालनी है। जब आप वैल्यूएशंस डालेंगे तो जवाब बड़ा ज़बरदस्त आएगा। पाकिस्तान के जायचे में 13 मई को जो मतलब एक बहुत बड़ा सितारा है, जो पूरा मतलब 12 बुर्ज का चक्कर तकरीबन तकरीबन कोई 250 साल के करीब करीब वो पूरा करते हैं। 1947 में जब से पाकिस्तान बना तो वो मुख्तलफ मुल्क मुख्तलफ सॉरी खानों में रहा पाकिस्तान के। करंटली वो सितारा जो है पाकिस्तान के जायचे के 11वें खाने में आ गया है।
اب یہاں پہ آ کے اس نے مریخ کے ساتھ کران کیا جو 13 فروری کو ہوا، لہٰذا مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ خان صاحب کے حق میں بڑی سٹرونگ ہے اور ان کی کنسرن کے بغیر حکومت نہیں بنے گی۔ ابھی گو کے نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں رزلٹ روکے ہوئے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں دھاندلی، میری کیلکولیشن میں دھاندلی کہیں بھی نہیں ہے، فراڈ ہے۔ دھاندلی اور چیز ہے، فراڈ اور چیز ہے۔ فراڈ کبھی بھی چل نہیں سکتا، دھوکہ کبھی چل نہیں سکتا، وہ چیلنج ہو جانا ہے۔ اور خان صاحب کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں سٹرونگ بات، کیونکہ ان کا ستارہ مشتری ہے، تو مشتری جو ناظر ہے وہ زحل کو اس وقت ناظر ہے اور ناظر ہو چکا ہے، اب تو تھوڑا آگے نکل آیا ہے مشتری۔ تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ دیر یا بدیر خان صاحب کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم یہاں نہیں بنے گا۔ یہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا حالات بھی اسی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی ماضی کی پریڈکشنز کی طرح یہ پریڈکشن بھی بظاہر، اگر میں اپنی اطلاعات کے مطابق بھی بتاؤں یا اسلام آباد میں ہم سارا دن ہوتے ہیں ثابت کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی سے جن کے اشارے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے اس طرف چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال اب میں ذرا عمران خان سے متعلق ایک اور مزید سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ناظرین بڑا سننا چاہتے ہیں آپ کو، پھر نواز شریف صاحب اور دیگر معاملات پر آتا ہوں۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب نامزد کیا ہے، اور کے پی کے میں اتنی واضح اکثریت ہے کہ مخصوص نشستیں نہ بھی ملیں، کلین سویپ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہاں حکومت بنائے گی۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کا ذائچے سے متعلق آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو ذہن ہے، ان کا جو موڈ ہے وہ کیسا ہے؟ کیا وہ کوئی مفاہمت کی سیاست کریں گے، وہ اپنے جو ان کا پرنسپل سٹانس ہے جس کی وجہ سے وہ گزشتہ 6 مہینے سے جیل میں بھی ہیں، وہ اس پر قائم رہیں گے یا کسی مفاہمت کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے وسیم صاحب، خان صاحب کے دماغ میں مریخ ہے، ان کا سافٹ ویئر بہت سٹرونگ ہے، اور وہ جو بات کرتے ہیں ان کے تاریخی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہا کہ مجھے ہارنا بھی آتا ہے، ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، جیت کے پھر ہارنا بھی آتا ہے۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں۔ یہاں پہ اگر کسی کے ذائچے میں مریخ کمزور ہو تو اس میں زنخوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ذائچے کا قانون ہے۔ خان صاحب کے کیونکہ ذائچے کے پہلے خانے میں آتشی برج ہے ان کا، اس کے اندر مریخ بیٹھا ہوا ہے، لہذا خان صاحب اپنی بات سے کبھی نہیں ہلیں گے، وہ سٹرونگلی اپنے فیصلے پہ قائم رہیں گے۔ جیسا آپ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مل بیٹھیں گے اور یہ وہ، انہوں نے کہا نہیں جی، میں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملوں گا، نہ نون لیگ کے ساتھ ملوں گا، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملوں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ خان صاحب ایک اتحاد کریں گے مگر وہ چھوٹا سا ہوگا، اب وہ اتحاد سامنے آ گیا ہے، ہمیں ایک اندازہ تھا۔ اور دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں، اس وقت جب آپ اور میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک الجبرا ہے، کوئی بھی بندہ ستارے نکال کے دیکھ سکتا ہے۔